السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في هذا الدرس الجديد، درس خاص بالأمراض وأعراض. هذه الأمراض سوف تجدون في هذا الدرس العديد من الجمل والمفردات الخاصة بالأمراض التي قد تصيبنا في فصل الشتاء. ودون إطالة سنبدأ مع أول عبارة. حين نتكلم مثلا عن سيلان الأنف، بالفرنسية نقول le nez qui coule. le nez qui coule. le nez qui coule هو أنف يسيل أو سيلان الأنف. في جملة j'ai le nez qui coule. j'ai le nez qui coule. j'ai le nez qui coule. لدي أنف يسيل أو لدي سيلان الأنف. في جملة أخرى elle a attrapé un rhume. son nez coule sans arrêt. elle a attrapé un rhume. son nez coule sans arrêt. elle a attrapé un rhume. son nez coule sans arrêt. إذن أصيبت بنزلة برد. un rhume هي نزلة برد. son nez coule أنفها يسيل sans arrêt باستمرار بمعنى بدون توقف. عبارة أخرى avoir une toux. une toux هي سعال. une toux. une toux. مثلا في هذه الجملة j'ai une toux sèche. j'ai une toux sèche. j'ai une toux sèche لدي سعال جاف. إذا كان السعال رطبا نقول j'ai une toux grasse. j'ai une toux grasse. j'ai une toux grasse. أما إذا أردنا استخدام الفعل يسعل، هنا نستخدم le verbe tousser. tousser في جملة elle tousse beaucoup. peut-être qu'elle a une bronchite. elle tousse beaucoup. peut-être qu'elle a une bronchite. إذن elle tousse إنها تسعل beaucoup كثيرا. peut-être ربما elle a une bronchite لديها التهاب الشعب الهوائية. une bronchite. une bronchite. فعل آخر نستخدمه كثيرا وهو j'éternue. j'éternue c'est le verbe éternuer. عطس يعطس. j'éternue أنا أعطس. j'éternue. هنا استخدمنا الفعل se moucher. se moucher وهو عملية تنظيف الأنف. je me mouche quand j'ai un rhume. je me mouche quand j'ai un rhume. je me mouche quand j'ai un rhume. أنا أنظف أنفي عندما أصاب بنزلة برد. un rhume هو نزلة برد. se moucher. d'accord. هنا جملة أخرى j'ai mal à la gorge. j'ai mal à la gorge. عندي ألم في الحلق. إذن la gorge هي الحلق. j'ai mal à la gorge. elle a attrapé une angine. une angine هي التهاب اللوزتين.
une angine. Elle a attrapé une angine. Elle a attrapé une angine. D'accord? Mon fils a de la fièvre. Je pense qu'il a la grippe. Mon fils a de la fièvre. Je pense qu'il a de la grippe. ابني يعاني من الحمى. La fièvre. La fièvre هي الحمى. La fièvre. Je pense qu'il a de la grippe ou bien qu'il a la grippe. أعتقد أنه مصاب بالإنفلونزا. إذن la grippe هي الإنفلونزا. أما le rhume الذي رأيناه في جمل سابقة le rhume هو نزلة برد. الفرق يكون طبعا بأن la grippe هي تكون مصطحبة بالحرارة والحمى. طيب هنا جملة أخرى. Les enfants ont des frissons et de la fièvre. Peut-être c'est un virus. Les enfants ont des frissons. إذن les frissons هي القشعريرة. Les frissons. Les frissons. Et de la fièvre. Peut-être un virus. ربما هو فيروس. Un virus. Il a attrapé un virus gastro-intestinal avec des nausées et des vomissements. Il a attrapé un virus gastro-intestinal avec des nausées et des vomissements. لقد أصيب بفيروس معوي مع غثيان وقيء. إذن il a attrapé أصيب un virus gastro-intestinal هو فيروس معوي avec des nausées مع غثيان. les nausées هو الغثيان et les vomissements هي القيء. Il a mal à l'oreille. Cela ressemble à une otite. Il a mal à l'oreille. Cela ressemble à une otite. Il a mal à l'oreille. أذنها أو أذنه تؤلمه. Donc هنا أذن هذا الشخص أو هذا الطفل تؤلمه. Il a mal à l'oreille. أذنه تؤلمه. Cela ressemble à une otite. يبدو وكأنه التهاب في الأذن. Une otite. Une otite هي التهاب في الأذن. Une otite. هنا ننتقل لبعض الجمل الطويلة من أجل التذكير بكل المفردات التي رأيناها في هذا الدرس ومن خلال الجمل الأولية. Si vous avez un nez qui coule, des éternuements fréquents et une gorge irritée, il est possible que vous ayez attrapé un rhume. Si vous avez un nez qui coule, إذا كانت لديك سيلان في الأنف, un nez qui coule, des éternuements fréquents, عطس مستمر أو متكرر, et une gorge irritée, وحلق متهيج, une gorge حلق, irrité متهيج. Il est possible que vous ayez attrapé un rhume. فربما تكون مصابا بنزلة برد. Un rhume. La grippe se manifeste souvent
par une fièvre soudaine, des courbatures, des maux de tête et une grande fatigue. La grippe, l'influenza, se manifeste souvent, تظهر غالباً par une fièvre بحمى soudaine, فجائية, des courbatures, آلام في العضلات, les courbatures, des maux de tête, صداع في الرأس, des maux de tête, et une grande fatigue, وإرهاق كبير. L'angine peut provoquer une gorge douloureuse, des difficultés à avaler et parfois des ganglions lymphatiques enflés. L'angine, التهاب اللوزتين, l'angine peut provoquer, يمكن أن يسبب, une gorge douloureuse, ألمًا في الحلق, des difficultés à avaler, صعوبة في البلع, et parfois des ganglions lymphatiques enflés. وفي بعض الأحيان تضخمًا في الغدد اللمفاوية. Donc enflé هي التضخم enflé، شيء متضخم نقول عنها enflé. Les ganglions lymphatiques هي الغدد اللمفاوية. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. قبل توديعكم أطلب منكم أن تقوموا بترجمة هذه الجملة للغة الفرنسية. لديها حمى، أعتقد أنها مصابة بالإنفلونزا. حاولوا أصدقائي تذكر الكلمات التي رأيناها في فيديو هذا اليوم وترجمة هذه الجملة للغة الفرنسية وتركها في التعاليق. أشكركم جزيلا على حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.